La más cordial bienvenida a la abogada Kay. Bienvenida, es un placer tenerla acá. Buenos días. Muy buenos días, Miss Kay, la abogada Kamala de Sessoms Law Group, quienes atienden tus casos tanto de inmigración como casos criminales. Honestamente es mi abogada, se las he venido recomendando por meses. Una vez más le agradezco, abogada, por haber trabajado tan duro y gracias a lo que hizo ella y todo su equipo, me pude hacer ciudadano de este país y ahora ya voy a poder votar. Well, I wanted to just tell everybody today, this has nothing to do with criminal law, but election is coming up November the 8th, and the last day to register in Georgia is October the 11th. So the time is coming very close. So if you're 17 and a half and a United States citizen and you have not registered to vote, please go and vote, register to vote. You can go online, you can go to the library, you can go to the Department of Driver Services, but every vote does count, and it's really, really important that everyone votes, especially with the possibility that Trump could become president. People need to take that very, very, very seriously. Y una de las cosas que dice la abogada, ¿no? Independientemente de su firma, es de que ya se vienen las elecciones, son el noviembre 8. By the way, that's my birthday, noviembre 8, el día de las elecciones. Feliz cumpleaños. Y, muchas gracias, la fecha límite para que te registres para votar es el próximo 11 de octubre. Estamos básicamente a una semana, un día de que llegue este momento, así que si tú eres ciudadano y estás habilitado para hacerlo de una vez, ¿sabes qué? Regístrate para votar, es muy importante de que salgas y hagas demostrar tu voz. And so it's also really important with the election coming up, people really need to take seriously knowing what's on your criminal background. And that includes, getting your FBI fingerprints done. And you should give my office a call today, 404-355-7222, to set up an appointment, complimentary appointment. You don't have to pay for it. And we do fingerprints right in our office, and we can get the results and see. You're going to want to do that if you think you may have missed a court date. If you think you may have not finished your probation and you may have a warrant, these are things that will show up on your record that I can then help you to get fixed. Es muy importante de que sepas cuál es tu situación y especialmente que tengas tu récord criminal limpio. Y una de las cosas que hacen en las oficinas de Sessoms Law Group es precisamente eso, que checan tus huellas, no solamente en la base de datos criminal, sino también del FBI, ya que podrías tener una orden de arresto y ni siquiera tú lo sabes. ¿Por qué? A lo mejor te brincaste una corte que no sabías que tenías corte y ahora tienes una orden de arresto. Es muy importante que pues chequen tu récord criminal. La oficina de Sessoms Law Group lo puede hacer con Miss Kay, la abogada Kay, 404-315-7222. Si les dices que vas de mi parte o que escuchaste aquí en el Patrón, tu consulta inicial será gratis. Oye, qué interesante. Y aparte, hay el especial de que se hace la cita hoy, ¿no? A través del teléfono. Bueno, en sí, con que digan que van de nuestra parte, con eso ya. De parte mía o aquí que escucharon el Patrón, y su consulta inicial es gratis. Perfecto. Muy bien, mira, vamos a ir a una canción y ahorita vamos a regresar con más de lo que tiene la abogada Kamala justamente para hoy. Lo que vamos digo, para que todos vayamos aprendiendo un poquito, y siempre si tú tienes una duda, con todo gusto puedes llamarnos también aquí al estudio para que puedas hacer tus preguntas, ¿sale? Así es. 404-741-1053, Los Patrones de Don Chino en el Patrón 105.3. La leyenda, Discolandia, FreshSticks.com, y desde luego también lo vas a encontrar en el Granero Supermarket. Y estamos platicando esta mañana con la abogada Kay, la abogada Kamala de Sessoms Law Group. Adelante, por favorcito. Oye, sí, Sessoms Law Group, de verdad que tiene muchísimos años atendiendo a la comunidad hispana en Atlanta. Es mi abogada, Miss Kay, la abogada Kamala. Tú les puedes marcar al 404-315-7222. Diles que vas de nuestra parte y tu consulta inicial será gratis. Bienvenida una vez más. Well, I wanted to just go a little bit further. I spoke just a few minutes ago just telling everyone that they need to pull their criminal record. But it's also important, if you've ever had a case, or if you have a case that's coming up in Sandy Springs, in Roswell, in Alpharetta, you definitely want to hire an attorney, definitely if it's for a no driver's license, because a lot of times you may not get arrested for that case, but then they want you to go to the jail to get your fingerprints.
there are many ways that attorneys, especially myself, will be able to help you so you won't even have to get the fingerprints done. And it's really key if you have a case and you had the case go over to Fulton County and you still haven't gotten a court date and it's been over 2 years, you should definitely give me a call. Fulton County is known for having cases for a really long time, and sometimes the cases inadvertently get lost or they do not prosecute them. So you'll definitely want to have an attorney look into that to make sure that you don't have a warrant, and two, to find out what's going on with that case. Como menciona la abogada, es muy importante saber lo que tenemos en nuestro récord criminal, especialmente en ciudades o condados como llegan a ser Sandy Springs, como llega a ser también Alpharetta, como llega a ser Fulton, y especialmente porque hay veces que los procesos son muy largos y no se sabe qué va a pasar con ese proceso o qué sucedió con ese proceso. Te llamaron a corte, no te llegó la cita, a lo mejor te moviste de domicilio, te cambiaste, está pendiente, y entonces no fuiste, no llega la notificación porque ya no vives ahí y ándele. Ahora tienes una orden de arresto. Es por eso muy importante de que si ya ha pasado algo de tiempo y no sabes qué ha pasado con tu caso, te respaldes con un abogado. Y la abogada Kay pues tiene muchísima experiencia en este tipo de casos y en estas ciudades que mencionamos. And what that is called, if you do miss court, it's called an FTA, failure to appear. And you'll have that on your record. It will be on your FBI record. It will be on, and this is for anyone that has status or is a citizen or a legal permanent resident. If you have a driver's license and you have a failure to appear, your driver's license will be canceled. Wow. So it's really, really important that if you missed court, you get that resolved as quickly as possible. It's also really important if you got arrested and then immigration came to pick you up and you went back to your country and you came back into the United States. You may have had a court date while you were out of the country. You need to call my office immediately because that's a perfect opportunity for the court to issue a failure to appear, and then you miss that court date, you're going to have a warrant for your arrest. Es muy importante de que si tuviste algún tipo de caso y por alguna razón te perdiste la cita, no fuiste a corte, que sepas qué es lo que está pasando, ya que cuando no se acepta o no vas a la cita de corte te ponen lo que es el que no fuiste, ¿no? El que fallaste a la corte. Y una orden de arresto. Y una orden de arresto puede afectar tu estatus como residente, también como ciudadano, porque te pueden cancelar tu licencia y te estás manejando con una licencia cancelada y después el problema va a ser mayor. I'm going to give a perfect example. I have a client that just hired me the other day. Don't give mine. And his mom's devastated. He got arrested back in 2011 and he got a bond. He bonded out of jail, but immigration came to pick him up. Wow. Went to immigration and immigration deported him back to his country. He entered the United States 3 months ago and he was at home just last week, and they've been having a problem with people breaking into their house. And they called the police, and the police, it was in DeKalb County actually, came and they took the names and they gave his name. And the police left the house and then they ran his name and saw that he had a failure to appear. They went back to their house and arrested him because of the failure to appear. Now, typically the police are not supposed to arrest you if you're calling them for your help, but because he had a failure to appear, if he had contacted an attorney as soon as he came back to the United States, this would have all been avoided. But he didn't. And so now, trying to clean it up. So that's why it's so important, if you know you had court and you come back into the United States, call me so I can make sure to keep track of your case. I can let the court know what's going on. Imagínate lo que le pasó. Está manejando un caso la abogada donde un chico al parecer salió del país, regresó, mientras se fue dejó pendiente una corte. Entonces, ¿qué pasó? No apareció en la corte, le pusieron una orden de arresto. Él estaba muy tranquilo un día y desafortunadamente en la zona donde ellos viven ha habido pues mucho crimen últimamente. Se meten a robar a su casa, hablan a la policía. Cuando llega la policía les toma los nombres a los presentes, los que viven en la casa. Resulta de que al correr el nombre de él sale que él tenía una orden de arresto porque no había ido a la corte. Y ahora se metió en un problemón que está teniendo que hacer ahora la abogada, es limpiar
ese mal récord que el chavo había dejado. Oye, mira, vamos a volver con tus preguntas, 404-741-1053, y también conéctate a Facebook Live porque nos vamos a conectar en ese momento para que cualquier pregunta que tengas, aprovecha que la abogada Kamala está aquí para que le hagas todas las preguntas que quieras, ¿eh? Más Así vale es. pecar de preguntor que ir a la cárcel por no saber lo que está pasando, ¿eh? Ahorita, mientras estamos en el corte comercial, estamos en Facebook Live y vamos a platicar con la abogada. Nos escribe una amiga, dice que su hija entró en el 2013, so he came in on 2013. She's from Honduras, and she's got a last court in 2018. She's a good student. Will she have a chance to qualify for a student permit or something? That's a good question. So, you definitely, since you came into the United States with a visa. On 2013, no, without a visa. Without a visa? Okay. So, you have an issue here because you entered without a visa. And so, you would have to actually leave your here and return back to Honduras. Okay, the daughter? To actually be able to apply for this visa, because you're going to have an interview at the consulate. So, luckily, if the daughter's under 18 years old, she has not accrued unlawful presence, because you don't accrue unlawful presence until you're 18 and a half, but you need to make sure you leave before you turn 18. If you're over 18, then you're going to have more difficulties because you've accrued unlawful presence. So I would say you can apply, but you'll need to apply once you go back to Honduras, and you can start the paperwork here, but then you're going to need to make sure while you're here, go ahead and pick out a school if that's what you're looking to do some type of student visa. Es muy importante a nuestra amiga Ruth, que escribió ahí en el Facebook Live, de que considere su caso, ¿no? Ya que si su hija es menor de 18 años, podría iniciar el proceso aquí, pero la hija tendría que regresar a Honduras para la entrevista allá precisamente en el consulado. Para cualquier pregunta que tengas, si quieres hablar con más detalle, llámale a la abogada Kay, 404-315-7222, los abogados de Sessoms Law Group. Te recuerdo que te atienden en español. Tiene un equipo bastante eficaz y bastante amable. Muchas gracias por habernos visitado, abogada. ¿Algo más que quisiera decirle a nuestra gente? Anything else you might want to add? Oh, okay. Just wanted to make sure I understood exactly what he said. Well, I just think it's so important. I know a lot of people get a question all the time here on the radio, and when people come in, well, do I really need to hire an attorney? And the answer emphatically is yes. You do need an attorney. It's really important, even if it seems like a straightforward case. There's always something that could come up, especially if you've been charged with possession of marijuana, possession of any type of drug, a DUI, any type of theft case. I mean, citizen, legal permanent resident, or someone who doesn't have status here. Every single person needs an attorney for those types of cases. Even for a driving with suspended license, because there's mandatory jail times with suspended license in Georgia, and after the second one, it just keeps going up and up and up. So I've done cases like all of these types of cases for 10 years or more, and so I definitely can help you, and I look forward to meeting you and having you come in for a consultation. Give me a call at 404-315-7222. 404-315-7222, el teléfono de Sessoms Law Group, con la abogada Kay, quien tiene muchísimos años de experiencia en ayudar a nuestra gente, especialmente en casos como estos de los cuales platicamos el día de hoy, donde te agarran manejando sin licencia. Cada ciudad, cada condado es una corte distinta. Siempre es importante que vayas muy bien acompañado, muy bien representado. Sessoms Law Group y Miss Kay está para ayudarte. Muchísimas gracias, abogada. Gracias. Thank you very much. You.